اخباری رپورٹ کے مطابق ستھرا پنجاب اتھارٹی کو مالی مشکلات سے نکالنے کے لیے بزنس پلان تیار کیا گیا، جس کے مطابق سرکاری نجی ہسپتالوں، ریلوے کالونیز، رنگ روڈ، فوڈ ویجیٹیبل مارکیٹس اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سروسز دینے کے عوض کوڑا ٹیکسز وصول کیا جائے گا۔ لوٹ مار دا ایک اور پروگرام ہے، چونکہ نکلنا کچھ نہیں ہے۔ یہ سوسائٹی ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی ریفارم کرنا چاہو گی بھی تو نہیں ہوگا۔ یہ ہن کس طرح نہیں ہونا، یا تو میکرو لیول پہ کچھ ہو پھر اس کے اثرات نیچے آئیں، باقی یہ تو میں فضول بات ہے۔ اچھا، یہ جو گند ہے، اب یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یہ جائیں تو ذرا آئیں ادھر، میں کورٹ جاؤں گا اور جو کروں گا۔ ہماری سوسائٹی کسی خوبصورت صاف ستھرے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اتنے آن کے دیہڑیاں لان، یہاں کیا کرنے آنا ہے تم نے؟ یہاں گند ہے، اب بوتھا اٹھا کے کہہ دیا کہ ریلوے کالونی، رنگ روڈ تو فلاں، اب باقی جگہ جاؤ۔ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز نیٹ کلین ہیں وہاں جگہ لینے، یہ کوڑے کے ڈھیر جو ہیں ان کو سیولروں کا سوٹ پہنا دو، وہ اندر سے گندے ہی رہیں گے۔ اور یاد رکھنا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بھوکا ننگا پنجاب ستھرا ہو سکتا ہی نہیں۔ یاد رکھنا، صفائی ستھرائی یہ ایک لگژری ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ بھوکے ننگے بندے کی صفائی تے ستھرائی، پہلے بھوک ننگ غربت جہالت ختم کرو، بچوں کو اچھی تعلیم دو، اچھا ماحول دو، ڈیسنٹ خوراک دو۔ ایک نسل پروان چڑھے گی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں کرنا۔ چوراں دے پیچھے دوڑنا ہے، چوراں دی ماں دے مگر نہیں جانا، کیونکہ ماں تے گرل فرینڈ ہے ساڈی، چوراں دی ماں ساڈی گرل فرینڈ ہے، وہ دے پیچھے نہیں جانا۔ حسن صاحب، فیصل آباد یعنی آپ کے لال پور سے تعلق رکھنے والی گلوکارہ ہیرا کیسر نے معروف گائیکی کے پروگرام پاکستان آئیڈل میں اپنی جاندار اور دلوں کو چھو لینے والی آواز سے ججوں اور سامعین دونوں کے دل جیت لیے۔ خاص طور پہ ملکہ ترنم نور جہاں کا گایا ہوا ملی نغمہ اے پتر ہٹاں تے نئی وکدے کو اپنے مخصوص انداز میں گا کر سامعین کو میزمرائز کر دیا۔ کیا کہیں گے اپنے شہر کے ٹیلنٹ کے بارے میں؟ میرے شہر سے زیادہ ٹیلنٹڈ شہر تو شاید پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جس شہر نے نصرت فتح علی خان، راحت فتح علی خان، وہ ایک اور نور جہاں بھی دے سکتا ہے۔ لائل پور شہر نہیں ہے، تاریخ ہے، ایک مزاج کا نام ہے۔ دیکھو بات سنو، کامیڈی میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، یا گجرانوالے سے ہے یا لائل پور سے ہے، مینچسٹر کہتے ہیں اس کو، اب تو اس کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا۔ یہ کیسے، اب میں کیا بات کروں، گنے اگا کے اپنی، دیکھو بات سنو، گنا پانی کا دشمن ہے۔ کاٹن برباد کر دی انہوں نے اپنی دیہڑے لگانے کے لیے، دیہڑیاں لگانے کے لیے، پروموٹ کیا شوگر کین، چونکہ شوگر ملیں چلانی تھی اور ان کے تھرو انہوں نے مال بنانے تھے۔ کاٹن کھا گئے، ایکسپورٹ دی۔ اور شوگر کین کا کبھی سوچا ہے اس میں پانی، یہ فصل پانی کتنا کھاتی ہے؟ اچھا، یہ ایک تصویر ہے لائل پور، یہ کافی سال پہلے کسی اخبار نے اپنے سنڈے میگزینز ہوتے تھے، اب تو ایک دو اخباروں کی رہ گئے، وہ بھی چیتھڑے سی ہیں، اس میں لائل پور کے مشاہیر کی، بھگت سنگھ وغیرہ، یہ وہ سارا، راحت فتح علی خان، نصرت فتح علی، ساری، حالانکہ یہ ایک نامکمل تصویر ہے، کیسی کیسی بلائیں اس شہر نے پیدا کی ہیں ان میں، حالانکہ ان تصویروں میں بے شمار ابیر ابو ذری، سبحان اللہ، بڑا پوئٹ، ان کا بڑا مشہور ہے نا، پلس نو آکھاں رشوت چور تے فائدہ کی، بادوں کردہ پھراں ٹکور تے فائدہ کی۔ اچھا، ایک حزین صاحب تھے، عدیم ہاشمی، ڈاکٹر ریاض مجید، سلیم بیتاب، حشمت خان صاحب، کیا بات ہے۔ ہمارے ہوش سے پہلے گورنمنٹ کالج لائل پور کے وہ پرنسپل رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اسلامیہ کالج کے لیجنڈ، لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ جب ہم بالکل ہی بچے تھے، ہم نے بعد میں ان کے قصے سنے جب خود گورنمنٹ کالج لائل پور میں گئے۔ ایسی شخصیات، تو سبحان اللہ، لائل پور جیسا تو شہر ہی کوئی نہیں۔ فیصل آباد، شرم بھی نہیں آتی، کوئی بھی نواں شہر بنا لو۔ مجھے تو اتنا دکھ ہوتا ہے، قائد اعظم کے 3 لفظ، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اس کا تو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ مغل کا نام چینج کر دیا، جیڑا ملک دے کے گیا وہ نام شاہراہ قائد اعظم،
ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਢੀਠ। वो रहने दो, मॉल तारीख है, उसको भी मस्त करते हैं। ये तो एक तो है ना करप्ट होना माली तौर पे, ये इंटेलेक्चुअली भी करप्ट लोग हैं। आगे चलें। अच्छा साहब, आज की सोशल मीडिया स्टोरीज में ये जश्न आज़ादी के केक तनावल करने वाली वीडियो देखें। वाह, सुभान अल्लाह, हम जिंदा कौम हैं। जैसी आज़ादी वैसे अवाम, जैसे हुक्काम वैसे अवाम, जैसे राजे वैसी प्रजा। ये हिंदी में कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। ये अवाम के नहीं, दरअसल ये हुक्मरानों के असली चेहरे हैं, इनके नक्शो निगार यही हैं। ये केकां कूकां ते लुੱਟ-ਮਾਰ कर सकते बेचारे, पेस्ट्रियां ते दही भलियां ते फलाना, वो फिर डॉलरां च कम पाते हैं, इन्ना ही फर्क है। ये बायोग्राफी है हमारी। वाह, मुस्तकबिल अवाम से बनता है, और जो वाकई दर्द दिल रखने वाला वो अवाम को बनाता, सजाता, संवारता, निखारता है। ये है असली, ये हमारे कायदीन की सूरत है, ये हमारे लीडर हैं, ये हमारी सियासत की निजासत है। अवाम तो दो पाए बच्चे होते हैं, इनको खूबसूरत माहौल, खूबसूरत तरबियत, इनको को वैल्यूज, ये वो सारा, वो भाई कख नहीं थे। नेक्स्ट, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मर्दों की सिगरेट नोशी में कमी, जबकि खवातीन में तंबाकू के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। हसन साहब, क्या वजह हो सकती है? देखो बेटा, मैंने अभी ये तराफी बयान दिया है कि आई एम अ स्मोकर माई सेल्फ, इसलिए मैं स्मोकिंग पे तो भाषण नहीं दे सकता, चबल लगूंगा मैं अपने आप को। लेकिन किसी डॉक्टर से ये ज़रा जो बीबियाँ पीती हैं कि मसलन एक प्रेग्नेंट मदर अगर सिगरेट पिएगी तो उसके असरात बच्चे पे क्या होंगे, ये मैं नहीं जानता। इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद इस गंदगी में मुलव्वस हूँ। बहुत कोशिश की है, पर नहीं मेरा बस चलता, मैं क्या करूँ। मारूफ अदाकारा मीरा ने मुबैना तौर पर घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलाजमा ने बयान दिया कि मुझ पर जुल्म हुआ, अदाकारा को मेंटल अस्पताल भेजा जाए। यार इस वजह से अगर जुल्म करने पे मेंटल हॉस्पिटल तो साढ़े तो पता नहीं कौन कौन अंदर होएगा। ये घरेलू मुलाजमत, वो अवाम पे 26-27 करोड़ की आबादी पे जो जुल्म हो रहा है, जितना तशद्दुद इन पे हो रहा है, अगर ये एक मेंटल हॉस्पिटल तो फिर साढ़े तो सारे ही पहुंच जाएंगे उत्थे। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से जायद लेन देन पर एफबीआर के मरकजी डेटा हब को रिपोर्ट लाजमी करार। यार पता नहीं क्या बड़े सतही लोग हैं। 1 करोड़ की औकात रह क्या गई है, इसमें ढंग की गाड़ी नहीं मिलती, जाके चेक कर लो। सुनने वाले भी सब जानते होंगे कि मैं कोई बहुत ही कोई अनोखी बात कर रहा हूं। ढंग की गाड़ी 1 करोड़ में तो नहीं मिलती। इसकी औकात क्या रह गई? ये चंद लाख का भी नहीं रह गया, ये करोड़। कल को कहा गया ये टूथपेस्ट जो ली है उसका भी डाटा हब को। 1 करोड़ ऐसा ही है जैसे मैं मरासी को जुगते मार रहा हूं। ये मुतालबा या जो भी है रिपोर्ट लाजमी, क्या लोग हैं ये 1 करोड़ पे? 1 करोड़ क्या है? मिनिमम इसका यार करो को 10 करोड़ के करीब। 1 करोड़ पे इन्होंने रिपोर्टें ही भेजते रहो। सतही लोग हैं, बहुत ही सतही, कार्रवाइयां डालते हैं। अच्छा ओहो, वर्दियां बदलते रहते हैं, ये पुलिस दी ते फलां दी, इंज कर लो उंज कर लो। वो जो कमीशन खाने होंगे ने, नंबर 1, नंबर 2, इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि इनका कैरेक्टर बदलो, इनकी प्रायोरिटीज बदलो, इनकी वैल्यूज तब्दील करो, इनके रवैये तब्दील करो। वर्दी बदली, चोर नूं जो मर्जी पवा दिओ, डकैत नूं जो मर्जी पाया होवे, उन्हें की फर्क पैंदा है?